السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. في الفيديو هذا ان شاء الله راح نشوفوا l'efficacité et l'optimalité des algorithmes. Un algorithme est dit efficace si sa complexité temporelle asymptotique. La complexité temporelle على بالكم باللي هي le calcul du temps d'exécution. Ou asymptotique, ça veut dire approximatif, ماشي exact, puisque impossible نحسبوا le temps d'exécution exact. Donc un algorithme يكون efficace إذا كانت la complexité temporelle asymptotique تاعو اللي نوتيوها t de 1 est dans l'ordre de p de 1, où p de 1 est un polynôme et n la taille des données du problème considéré. Toujours la complexité n te représenter la taille des données. Donc un algorithme est dit efficace si sa complexité temporelle asymptotique, اللي هي t de 1, appartient à grand taux de n à la puissance k, puisque هذه هي la complexité polynomiale, c'est n à la puissance k, où k est une constante, bien sûr. Les algorithmes ayant des complexités, par exemple, grand taux de n, grand taux de log n, grand taux de n log n, grand taux de n au carré, grand taux de n à la puissance 4, ou même un grand nombre, par exemple le grand taux de n à la puissance 2000, 200 000, sont des algorithmes efficaces. C'est la classe d'algorithmes. Les algorithmes اللي la complexité temporelle تاعهم تكون هكذا نقولوا عليهم des algorithmes efficaces. Par contre, les algorithmes اللي la complexité تاعهم تكون de l'ordre de n à la puissance n, ou la n à la puissance log n, ou la c à la puissance n, تسمى constante à la puissance n, تسمى exponentielle, ou la n factorielle, هادو ne sont pas des algorithmes efficaces. C'est des algorithmes très complexes. D'accord? Les algorithmes polynomiaux forment une classe stable. La composition de deux algorithmes polynomiaux reste polynomiale. يعني كي تهزوا un algorithme efficace de polynomial, la complexité polynomiale, ديروه مع un algorithme ثاني efficace, complexité polynomiale, le résultat ou la composition de deux algorithmes polynomiaux راح تكون un algorithme polynomial. Et un algorithme construit polynomialement à partir d'appels à des procédures de complexité polynomiale reste polynomial. C'est-à-dire qu'ils diront des appels à des procédures et des fonctions, la complexité polynomiale, le résultat راح يكون une complexité polynomiale. D'accord? نروح le slide suivant, le slide 71. On dit qu'un algorithme A est meilleur qu'un algorithme B. Meilleur يعني plus efficace, plus optimal, ou plus rapide, si et seulement si TA de 1 égale à grand taux de TB de 1 et TB de 1 différent ولا n'égale pas à grand taux de TA de 1. نفهموها بشوية. واش معناتها TA de 1؟ TA de 1 ça veut dire la complexité temporelle asymptotique تاع l'algorithme A. و TB de 1 هي la complexité temporelle asymptotique تاع l'algorithme B. Grand taux de T1 de B معناتها l'ordre de grand taux, c'est-à-dire l'ordre de complexité. وإذا شفيتو grand taux قلنا c'est le maximum, نماكسيميزيو بها, نديفينيو بها la borne supérieure. Ça veut dire إذا كانت l'ordre de complexité نتاع l'algorithme B c'est une borne supérieure تاع la complexité نتاع l'algorithme A, بصح l'algorithme A ولا l'ordre de complexité تاع l'algorithme A ماهوش borne supérieure تاع l'algorithme تاع la complexité تاع l'algorithme B, هنا نقولوا باللي l'algorithme A راهو plus efficace على l'algorithme B ولا meilleur que l'algorithme B. D'accord? C'est-à-dire le temps d'exécution تاع l'algorithme A راح يكون tout le temps ولا presque tout le temps ولا pour n qui يكون plus grand راح يكون inférieur على le temps d'exécution تاع l'algorithme B. D'accord? Donc هنا كما راكم تشوفوا هنا في الشرح TA de 1 et TB de 1 sont les complexités des algorithmes A et B. Par exemple, des exemples, TA de n égale n au carré.
و تي بي دو ان ايكال ان او كوب. هنا سي كلير بلي تو الطون راح يكون الالغوريثم ا ميور كو الالغوريثم بي، باسكو لا كومبلكسيتي تاع ا هي ان او كاري و لا كومبلكسيتي تاع بي هي ان او كوب، و ان او كوب راح يكون توجور سوبيريور على ان او كاري، و بيان ان او كاري راح يكون توجور انفيريور على ان او كوب. Un autre exemple, TA de n égale 1000 n au carré plus 100 n, ou TB de n égale n au cube. Donc, la complexité TA de n, qui est n très grand, راح تكون de l'ordre de n au carré. تسمى ال 1000 هذا يروح و 100 n تروح، راح تولي de l'ordre de n au carré pour n très grand. D'accord. وكي تكون لا كومبلكسيتي تاع ا دو لوردر دو ان او كاري ولا كومبلكسيتي تاع بي دو لوردر دو ان او كوب، تنطبق عليهم واش قلنا عليهم في ليكزومبل 1 هذا. نروحو ليكزومبل 3. تي ا دو ان ايكال ان او كاري، تي بي دو ان ايكال 5 ان او كاري بلس 100 ان بلس 10. هنايا ا كومبلكسيتي تاعو ان او كاري و بي لا كومبلكسيتي تاعو ان او كاري. وعلاش؟ باسكو بور ان غران لا كونستانت 5 هذه تروح، لا كونستانت 10 تروح، و 100 ان ثاني تروح، باسكو ان قل من ان او كاري. دونك بور ان تري غران راح يبقى لنا غير ان او كاري. دونك هنايا لا كومبلكسيتي تاع ا هي ان او كاري و لا كومبلكسيتي تاع بي هي ان او كاري. دونك في لو هذا لي زالغوريثم ا اي بي سون ايكيفالون. داكور. ان الغوريثم اي دي اوبتيمال si sa complexité est la complexité minimale parmi les algorithmes de sa classe. تسمى كي نهزو اون كلاس d'algorithme، واحد من لي زالغوريثم اللي في لا كلاس هذيك لا كومبلكسيتي تاعو هي الصغيره في لا كلاس هذيك، نقولوا على الالغوريثم هذا نقولوا عليه الغوريثم اوبتيمال. باغ اكزومبل نهزو لي زالغوريثم دو تري، لي زالغوريثم اللي تريو لنا ان طابلو، عندنا بليزيور زالغوريثم. واحد من لي زالغوريثم هو اللي لا كومبلكسيتي تاعو اوبتيمال في لي زالغوريثم دو تري دي طابلو. دونك نقولوا على الالغوريثم هذا استنى الالغوريثم اوبتيمال في لا كلاس دي زالغوريثم دو تري. داكور. دونك هنايا نكونوا كملنا لا بارتي هذه افيكاسيتي اي كومبلكسيتي اي اوبتيماليتي. جيسبر تكونوا فهمتوها. لا بروشين فيديو ان شاء الله راح نبداو بارتي مليحه و جوبونس راح تعجبكم بزاف، اللي هي اكزومبل داناليز دالغوريثم. راح نشوفوا دي زيكزومبل. احنا شفنا بزاف تيوريك جوسكا بريزون. في لا بارتي هذه 1.7 راح نشوفوا دي زيكزومبل كيفاش نخدموا ولا كيفاش نحسبوا لا كومبلكسيتي دي زالغوريثم.